السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب خان اور ہم یہاں موجود ہیں ایک بہت خوبصورت ادبی نشست کرنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف شاعر جناب سرفراز حسین ضیاء صاحب۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں اپنا ایک شعر پیش کروں گا، پھر ہم گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے۔ کہ عرض کیا ہے کہ جب گواہوں کے لبوں پر چپ کے تالے پڑ گئے، جب گواہوں کے لبوں پر چپ کے تالے پڑ گئے، منصفوں کے کوٹ کیا چہرے بھی کالے پڑ گئے، منصفوں کے کوٹ کیا چہرے بھی کالے پڑ گئے۔ تو جناب سرفراز حسین ضیاء صاحب، بہت خوش آمدید آپ۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال جواب کا۔ یہ بتائیے کہ شاعری کب سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ کب آپ کو یہ احساس ہوا کہ آپ شاعر ہیں، اور کب آپ نے شعر کہنا شروع کیا؟ سوال تو اگرچہ بڑا کامن ہے، لیکن میرے لیے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے خاصا مشکل ہے، کیونکہ شاعری کی نہیں جاتی، شاعری ہوتی ہے۔ یا تو کوئی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا اپنا خیال ہے ایسا ہی ہے۔ اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دوستوں کی محفل مجھے یہاں تک لے آئی، تو میں محسوس کیا کہ جو غزل ہے نا، وہ ایک ایسی ایک محبوبہ ہے، جیسے جتنا اس کو آپ پیار کرتے جائیں گے نا، اتنی آپ کی ہوتی جائے گی، تو اتنی آپ کے قریب آتی جائے گی۔ جو جو آپ اس سے کھیلیں گے، جو جو آپ اس سے باتیں کریں گے، وہ آپ سے اتنا ہی زیادہ اپنا آپ کو پیار کرنا شروع کر۔ شاعری بھی آپ سے پیار کرتی ہے۔ شاعر جو ہے وہ اس کا جزو بن جاتا ہے، اس کا حصہ بن جاتا ہے، وہ ساتھ ساتھ میں چلتی ہے کہ بے عیب ہے وہ، بے عیب ہے وہ عیب میرے جس کے پاس ہے، بے عیب ہے وہ عیب میرے جس کے پاس ہے، ہم اس کے سامنے تو سبھی بے لباس ہیں۔ کیا بات! بے عیب ہے وہ عیب میرے جس کے پاس ہیں، ہم اس کے سامنے تو سبھی بے لباس ہیں۔ یہ زندگی تو وقت کے لمحوں پہ ہے سوار، یہ زندگی تو وقت کے لمحوں پہ ہے سوار، ہم بہتے ہوئے پانی پہ تنکے ہیں گھاس ہیں۔ واہ، کیا بات ہے! اور میں دیکھیے، ہم بہتے ہوئے پانی پہ تنکے ہیں گھاس ہیں، اس کے لیے یہ دنیا ہتھیلی پہ رائی ہے، اس کے لیے یہ دنیا ہتھیلی پہ رائی ہے، لمحے یہ سال صدیاں ہمارے کیاس ہے، اس کے لیے یہ دنیا ہتھیلی پہ رائی ہے، لمحے یہ سال صدیاں ہمارے کیاس ہیں۔ ثابت ہوا یہ قصہ صحاب کہف سے، ثابت ہوا یہ قصہ صحاب کہف سے، ایام کے حساب بھی خالق کے پاس ہیں۔ ثابت ہوا یہ قصہ صحاب کہف سے، ایام کے حساب بھی خالق کے پاس ہیں۔ شمس و قمر فلک پہ ہے اس کی ہی دسترس، شمس و قمر فلک پہ ہے اس کی ہی دسترس، سارے نظارے اس کے کرم کے پاس ہیں۔ بے عیب ہے وہ عیب میرے جس کے پاس ہیں، ہم اس کے سامنے تو سبھی بے لباس ہیں۔ واہ واہ، بہت عمدہ غزل پیش کیا آپ نے۔ کوئی اپنا پنجابی کلام سنائیں۔ ہاں، پنجابی کلام کے بارے میں بڑی آپ نے بات کی، تو مجھے نا، چونکہ ہم ہیں ہی پنجابی، اور میں نے جب لکھنا شروع کیا تو میرے دوستوں نے کہا بھی آپ پنجابی تو آپ کی نس نس میں ہے، آپ پنجابی ہی لکھا کریں، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ تو میں نے پنجابی لکھنا شروع کی، یہاں تک کہ لوگوں نے مجھے سمجھا کہ یہ بھولے شاہ کی شاعری ہے، بلکہ وہ اپنا فیس بک پہ بھی کئی لوگوں نے بھولے شاہ کی تصویر لگا کے تو شاعری میری لگا دی۔ اس شاعری کو یہ کرتارپور اپنا افتتاح ہوا، وہاں بھی کسی نے بھولے شاہ کے نام سے پڑھا، جی بھولے شاہ نے فرمایا، حالانکہ میرا کلام ہے۔ غصے وچ نہ آیا کر، غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر۔ اچھا۔ غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے، دن تیرے بھی پھر جان گے، ایویں نہ گھبرایا کر۔ بہت اچھا۔ غصے وچ نہ آیا کر، اور ٹھڈ دا بالن لے کے تو دن ڈبے گھر جایا کر، ٹھڈ دا بالن لے کے تو دن ڈبے گھر جایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر۔ غصے وچ نہ آیا کر، اور اپنے اندروں جھوٹ مکا، اپنے اندروں جھوٹ مکا،
सच दा ढोल बजाया कर, वाह वाह, बहुत अपने अंदरों झूठ मुका सच सच दा दा ढोल ढोल बजाया बजाया कर, और रुकी सुखी खा के तू सजदे विच टुर जाया कर, वाह, गुस्से विच ना आया कर, रुखी सुखी खा के तू सजदे सजदे विच विच टुर टुर जाया जाया कर, और मन अंदर तू झाड़ू दे, मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर बाहर सफाया कर, वाह वाह वाह, मन अंदर तू झाड़ू दे, अंदर अंदर बाहर बाहर सफाया सफाया कर। कर, ना कर चोड़ी लोका अगे, हम्म, ना कर चोड़ी लोका अगे, रब अगे कुरलाया कर, क्या कहना, गुस्से विच ना आया कर, हम्म, ठंडा करके खाया कर। और ये शायरी मैंने जब लिखी तो मुझे नहीं पता कि फेसबुक पे कौन कौन लोग शेयर करते जाते हैं। बहरहाल ये शेयरिंग करते करते लोगों ने जनाब बुल्ले शाह के कलाम फोटो के साथ वो लिखना शुरू कर दिया। बाद में देखा यूट्यूब में भी वो जनाब बुल्ले शाह के नाम से लोगों ने वो पढ़ना शुरू कर दी है शायरी। उसके बाद दो चार लोगों को मैंने कहा, उन्होंने फिर मेरा नाम भी लिखा बकायदा, फिर सॉरी भी की, माजरत भी की। तो आप कितने लोगों को कह सकते हैं, जब एक शायरी आप लिख देते हैं तो शायरी होती ही आवाम के लिए है जो पसंद की जाती है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग पढ़ते हैं, ये मेरे लिए काफ़ी है। जहर प्याला ढीक आया वां तां तेरे नज़दीक आया वां, वाह वाह वाह, क्या कहना, जहर प्याला ढीक ढीक आया वां तां तेरे नज़दीक आया वां, और मैनू खाली हथ ना मोड़ी, मैनू खाली हथ ना मोड़ी, प्यार दी मंगन पीक आया वां, आहा, क्या कहना, जहर प्याला ढीक आया वां तां तेरे नज़दीक आया वां, और उन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुननी, उन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुननी, जंगल बेले चीक आया वां, आहा, उन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुननी, जंगल बेले चीक आया वां, और मैनू मौत कबूल नहीं कर दी, मैनू मौत कबूल नहीं कर दी, आप मैं सूली तीक आया वां, आहा, मैनू मौत कबूल नहीं कर दी, आप मैं सूली तीक आया वां, और हुण ते उन्हें रंग भरने ने, हुण ते उन्हें रंग भरने ने, फुल बूटे मैं लीक आया वां, वाह वाह, हुण ते उन्हें रंग भरने ने, फुल बूटे मैं लीक आया वां, और तेरे बाजू जी नहीं सकदा, तेरे बाजू जी नहीं सकदा, पत्थरां ते उलीक आया वां, वाह, तेरे बाजू जी नहीं सकदा, पत्थरां ते उलीक आया वां, और जहर प्याला ढीक आया वां, ईंधन तमाम जिस्म का, ईंधन तमाम जिस्म का अपना ही लहू था, अच्छा, ईंधन तमाम जिस्म का अपना ही लहू था, खुद को जला के हमने गुजारी है जिंदगी, वाह, ईंधन तमाम जिस्म का अपना ही लहू था, खुद को जला के हमने गुजारी है जिंदगी, और किसकी मजाल है कि नसीबा बिगाड़ दे, वाह, किसकी मजाल है कि नसीबा बिगाड़ दे, इल्मो हुनर से जिसने संवारी है जिंदगी, वाह, और मैंने तो खुद को तेरे तसर्रुफ में दे दिया, वाह, मैंने तो दिल ही तेरे तसर्रुफ में दे दिया। बल्कि मैंने ये मिसरा किसी और के साथ मैच कर गया था, तो मैंने फिर इसको इस तरह लिखा है कि मैंने तो दिल ही तेरे तसर्रुफ में कर दिया, अपनी कहाँ ये अब तो तुम्हारी है जिंदगी, अपनी कहाँ ये अब तो तुम्हारी है जिंदगी, और किसकी मजाल है कि नसीबा बिगाड़ दे, इल्मो हुनर से जिसने सवारी है जिंदगी, और लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो क्यों, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो क्यों, जैसे भी हम गुजारे हमारी है जिंदगी, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो क्यों, जैसे भी हम गुजारे हमारी है जिंदगी। और इस चंद अशार थे जो मैंने, ताज़ा अशार है ये, और उसके पहले आप दो अशार और मैं पेश करूँगा। और ये मुर्शद हमारी कौम सियासत में बट गई, मुर्शद हमारी कौम सियासत में बट गई, मुर्शद हमारी सोच असूलों से हट गई, मुर्शद हमारी कौम सियासत में बट गई, मुर्शद हमारी सोच असूलों से हट गई, मुर्शद हमारी आल को उल्फत का दर्स दो, मुर्शद हमारी आल को उल्फत का दर्स दो,
मुर्शद हमारी उम्र तो नफरत में कट गई। वाह वाह। मिट गया बुलबुला जो पानी का, मिट गया बुलबुला जो पानी का, खुल गया राज जिंदगानी। मिट गया बुलबुला जो पानी का, खुल गया राज जिंदगानी का। एक जर्रा तेरी हकीकत है, एक जर्रा तेरी हकीकत है, फायदा क्या है लंतरानी का। एक जर्रा तेरी हकीकत है, फायदा क्या है लंतरानी का। और सब जहानों का वही खालिक है, सब जहानों का वही खालिक है, वही किरदार है कहानी का। सब जहानों का वही खालिक है, वही किरदार है कहानी का। और सारी तारीफें हैं उसी के लिए, सारी तारीफें हैं उसी के लिए, जो निगहबां है राजधानी का। सारी तारीफें हैं उसी के लिए, जो निगहबां है राजधानी का। करके सब राहतें अता तुझको, करके सब राहतें अता तुझको, हक नभाए वो मेज़बानी का। मिट गया बुलबुला जो पानी का, खुल गया राज जिंदगानी का। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। नाज़रीन कराम, ये थे हमारे आज के मेहमान जनाब सरफराज हुसैन ज़िया। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं अपना एक कलाम पेश करूँगा, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे आपसे मुलाकात होगी। तो ये गज़ल पेश खिदमत है कारीन नाज़रीन। कुछ नहीं शाम सुहानी ये खुला है मुझ पर, कुछ नहीं शाम सुहानी ये खुला है मुझ पर, 4 दिन की है जवानी ये खुला है मुझ पर। 4 दिन की है जवानी ये खुला है मुझ पर, और झूठ बोलूं तो मलामत मुझे करता है ज़मीर, झूठ बोलूं तो मलामत मुझे करता है ज़मीर। पी के लाहौर का पानी ये खुला है मुझ पर, पी के लाहौर का पानी ये खुला है मुझ पर, और मैं उसे अपनी समझता रहा मुमताज़ महल। बहुत अच्छे। मैं उसे अपनी समझता रहा मुमताज़ महल, वो तो है और की रानी ये खुला है मुझ पर। वाह 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 वाह। वो तो है और की रानी ये खुला है मुझ पर, और उसने आगाज़ मोहब्बत में मुझे सौंप दिया। वाह वाह। उसने आगाज़ मोहब्बत में मुझे सौंप दिया, हिज्र है उसकी निशानी ये खुला है मुझ पर। वाह वाह। हिज्र है उसकी निशानी ये खुला है मुझ पर। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया जनाब। और अब मेरा ज़िक्र कहीं उसके फसाने में नहीं, अब मेरा ज़िक्र कहीं उसके फसाने में नहीं, वाह वाह। उसकी है और कहानी ये खुला है मुझ पर। एक दोबारा मुकर्रर कीजिए, वो किसी और की रानी। मैं उसे अपनी समझता रहा मुमताज़ महल, वाह वाह। वो तो है और की रानी ये खुला है मुझ पर। बहुत अच्छे। और शेर देखिएगा, एक हकीकत का बयां शेर में करना है मुझे, एक हकीकत का बयां शेर में करना है मुझे, एक हकीकत है छुपानी ये खुला है मुझ पर। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। एक हकीकत का बयां शेर में करना है मुझे, एक हकीकत है छुपानी ये खुला है मुझ पर। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अब तो एहसास व मुरव्वत का ज़माना ही नहीं, अब तो एहसास व मुरव्वत का ज़माना ही नहीं। बहुत अच्छे। मर गया आँख का पानी ये खुला है मुझ पर। बहुत अच्छा है, बहुत तो एहसास व मुरव्वत का ज़माना ही नहीं, मर गया आँख का पानी ये खुला है मुझ पर। वाह वाह। और सर्द होता ही नहीं इश्क का दोज़ख यारो, आग मुश्किल है बुझानी ये खुला है मुझ पर। बहुत अच्छा है। झूठ बोलूं तो मलामत, क्या बात है। बहुत शुक्रिया जनाब के। झूठ बोलूं तो मलामत मुझे करता है ज़मीर, पी के लाहौर का पानी ये खुला है मुझ पर। वाह वाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।